हेल' सार साबंखा हरजोलाय टिभिनि अमा शंकर देब बर्मा सार अ तामाने खरां tama hajo da hayin sina blara tama Totra buto korang di da khorang jo dan kha tamo totra kongrayingi kita saksayang tongo ba tun kita chance khanate acha kok khai mo sar tabuk je TTDC election ni result ni pore tabuk je পরিস্থিতি চলি tongmani Tripura ni je ADC area ni bisingo abnoti nongni bkhakti ba nini bkhakti boba he reaction tongnai sar tang ko কয়েকবার ফাঁকাই ব্যাপারে আসলে ইলেকশন তো হার জিত তো নাই কিন্তু হয়তো বলাই বলাই নক নখম সবাই লাগিয়া না সকলে না আবো তুমি কোনো পেয়েছি আমখাই বিজেপি ইলেকশন আগে না যেরকম ভাবে প্রশাসনামূলক কগলাম থাকে একেবারে অবাঞ্ছিত কগলাম শক্তি খুঁজনাই বা শক্তি খুঁজনাই মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী রক ইয়াকে ইয়া মাসে মাসে চপনাই না নো ডাউট ত্রিপুরা মাথা এটিসি প্রশাসন দুর্নীতি খাইয়াবো কে বসাইয়া ত্রিপুরানি লোকর ব্যাপার তো সাও ত্রিপুরা মতো বসাই দं সীমাহীন দুর্নীতি এটিসি চলিখা কিন্তু নों তো উৎপোষকাঙ্গ তুই রাজনীতির সাথে যদি প্রশাসনামূলক কগলাম সাইকে তোমরা বলে নों যদি আসিক যদি নবী তঙ্কা কবা বনা আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ খাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রিসভার মন্ত্রী রক যে বাসায় কগলাম সাকা আপনি রিয়াকশন অ্যাকশন তো তাবক যেটা আমি দंमोन আপনি না অ্যাকশন আমাখাই আবা হাইতো নানি কইয়া 2018 বছর মুখা বিজেপি আইপিএফ ভোটে জিতমান পরে শুধু কমলং এলাকা সিমিছে 26টা নকশক জায়গা তারপরে শত শত নক লুট জায়গা বখক জায়গা রাবার বাগান শক জায়গা পুকুরি বিষ খিকলের জায়গা ओमफ्राय अब बिजेपिनि कालचार आ कालचार न तब टिप्रा मथब बर बर रक्त खाइया यदि अब नानो एकेबारे न अनुचित आपनो संकुन मते समर्थन खाइया एमने से खाना साथा तंखा गागाय सेना टिप्रा सरंगनि सबसे बड़ तामहा कतटेर सेना ओ सेना माने गड़िया हाइने से इलेक्शन एबागे बड़ो सासारारा हामं करे रोजगार करे सेना बाहाकेंनाय बरक वानामा पैया वानसुमा पैया रोजगार करे ओ जागा बासावै बोटोजी देखा ठीक আছে बोटोजी देखा अरे तामो नों तो प्रतिशोध ना खाबला बोटनि बिसिंतियै आरो नक सबायलायनाय बुलायनाय टकलायनाय अब तो एकेबारे अनभिप्रेत अब तो नायनो दरकार करे बरंस ত্রিপুরা मथा বিজেপি आईपीएफ की राज्य सरकार दंग बरक निश्चय वानसुंग उचित दंमानि एत बड़ इलेक्शन पाइमाने परे एत बड़ ত্রিপুরা सबसे बड़ सब गड़िया सेना बाहाय खैयै तंकसांनि बिसिंतियै बाहायके पालायमान उद्यापन खैमान बरकनि जायगायाव बाहायके किसा फैसा किसारिमान अव्यवस्था से खानायनि कक दंमानि আসলে পাবলিক নিবাগে কেউ অবাঞ্চমেছে করে তবু পানি চানাই করি বরক আরে বরক তো কালেকশন খায় না চালায় না টংলায় না কি আছে জি দেখা নিশ্চয়ই বিজয় সবখানে টংলাयनाय চালাयनाय नोंलायनाय আবো তো স্বাভাবিক নিয়মে নাংনাই কিন্তু গরিব বরক যারা
দিনানে দিন খাই পুরো তামো গতিংনাই বরক বাকে সেনা খাইনাই বরক বাকে করিয়া খাইনাই सा वान सुनाय सा वान सुनाय তিনি 19 তারিখ খানা 20 তারিখ খানা থাংসাং পড়ানো করিয়া তাবুক দিদাও বাহাইকেয়ে ন খোক জাকালাयै খালাই बिलायलाय मातन खांकाय न खक सबाय जाकलायखाय सक जाकलायखाय गारि घोड़ा बखक जाकलायखाय पुलिस अरेस्ट खालायखाय अब तो जिदि मकलायलिया बोले अब तो हिंसा आमदानि खेमकलायलायसु एंगले कखनातक सालायंगाखाय तखा समाहाय यांखाय कर्मलायलायखायै बताइसिमि गाहाम इसिं जुदि हामियांखौ बाहायगोन गाज्रियाबोनि बागै आं सरकारनो सानाय सक हाते अबनो आइनानुग व्यवस्था ग्रहण खायथों सरकारनि जे प्ररचनामूलक बक्तव्य बंद खायथों এবং आइनानुग व्यवस्था ग्रहण खायनायनि बागै जोरदार भूमिका ग्रहण खायथों पुलिस प्रशासन दायित्व नाथों এবং সমস্ত রাজনীতি দল যারা গণভোট খাইনাयफोरा मथ বিজেপি गणभोट तो बरं खाइलाय दङ बरं न दायित्व नाथों बरं सरकारबो दङ दाबो या आगामी दिनाव दंनाय भबिष्यताव दंनाय सरकारनि अंशीदार बरखाय यांगो तामनाय सरकारलायो मन्त्रीलायो साधारण बरखाय तब केस कलायो नक सकजागो कोई खरकसा एकमात्र बेकुआ जिला जन्मजयनगरनि पुटबासानाय एवं मान्दाय पुलिन जिरायनायखौ जे पुटबासानाय बिनि नक सारातताय কোনো एमएलए কোনো মন্ত্রী কোনো নেতা नि नक सबाय जायगा साधारण तामनाय बीजेपी खायनाय बि नक बखक जाखा साधारण तिप्रा मथा खायनाय बरक अरेस्टंखा अब तो साबथै साधारण बरं थैयो कजै नेतारक सरकार शासक गोष्ठी तिप्रा मथा बीजेपी उबैनो भूमि सरकार बरक भूमिका ग्रहण खायथों आइनानुग व्यवस्था ग्रहण खायथों এবং देशके तिप्रा मथा बीजेपी नां अनुरोध खायनाय नाराक যৌথ বিবৃতি রেথং नारा एकैसे सरिक द नारा बुबग्राबाय मानिकसा যৌথ বিবৃতি রই সাতুং नाबा तिप्रा मथा बीजेपी एकैसे सरकार दङ एकैभाবে राजनीति दलबो दङ नारा বিবৃতি আহ্বান খাইथों এই ধরনের গণ্ডগোল বন্ধ হথों কিন্তু তারকসেক যারা तिप्रा मथानि तरफ থেকে কোনো স্টেটমেন্ট নুগিয়া বিজেপিनि तरफ থেকে কোনো স্টেটমেন্ট নুগিয়া আমি তো খাখাयो এককভাবে স্টেটমেন্ট যাওই যৌথ স্টেটমেন্ট রথং একই সরকার দङ যেহেতু বরংনি দায়িত্ব এই ধরনের গণ্ডগোল বন্ধ খাইনাयनि নৈতিক দায়িত্ব তো বনিনো আর আপমর জনগণবো সানাय बरकबो शांति मोनथांनारखौ बागै आगु फालिथों पारानि दल मत निर्बिशेषे যারা এই ধরনের দুষ্কৃতিকারী হামলাকে চিঠি খাইনাय জোর জবরদস্তি চাঁদা পাতা খেলেই দङ खोनाबो বিভিন্ন জায়গাও আবার যদি কেবো খাইতাंखाय রাজনীতি দল থেকেবো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ খাইथों জনগণবো थांसाखै बिनि बिरुद्धे अबस्थान ग्रहण खायथों आबोनायनि गय मोनदोंनाय